Kita ke informasi selanjutnya di mana tentara Israel mengeluarkan video saat menginvasi Lebanon Selatan. Serangan tanpa henti Israel menyebabkan kerusakan di sejumlah titik dan korban tewas mencapai lebih dari 2.000 orang. Militer Israel membagikan video saat tank-tank mereka menginvasi darat Lebanon Selatan. Warga di Lebanon Selatan juga diusir dari rumah-rumah mereka yang sebagian besar sudah hancur akibat serangan Israel. Israel bahkan masih dilaporkan membakar sejumlah rumah warga. Serangan tanpa henti Israel ke Lebanon menyebabkan kerusakan luar biasa di sejumlah titik. Rumah-rumah warga rata dengan tanah dan lokasi terdampak paling parah berada di kota Taibeh, Nabatiyeh hingga Bin Jebel. Allahu Akbar. Allahu Akbar ya Muhammad ya Allahu Akbar. Israel beralasan serangan dilakukan untuk menghancurkan infrastruktur Hizbullah. Namun nyatanya korban yang jatuh mayoritas adalah warga sipil. Media setempat melaporkan serangan Israel di Lebanon telah menewaskan 2.378 orang. Ya, sementara itu Presiden Prancis Emmanuel Macron ini menerima Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam di Istana Élysée di Paris, Prancis pada hari Selasa, seiring Prancis terus meningkatkan keterlibatan diplomatik dengan Lebanon di tengah memburuknya ketidakstabilan politik dan ekonomi. Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam tiba di Istana Élysée dan disambut oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron. Kunjungan ini terjadi di tengah gencatan senjata yang rapuh antara Israel dan Lebanon dan hanya beberapa hari setelah kematian seorang tentara Prancis yang bertugas di pasukan sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa UNIFIL di Lebanon. Macron menuduh Hezbollah membunuh prajurit yang diidentifikasi sebagai Sersan Staf Florian Montorio dalam serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB. Macron mencatat bahwa pihak berwenang Lebanon telah mengutuk serangan tersebut dan berjanji untuk membawa mereka yang bertanggung jawab ke pengadilan. Bisa bendera Israel terlihat berkibar di atas Kastil Shama'ah yang terletak di distrik Tyre, Lebanon Selatan. Pemerintah Lebanon meminta UNESCO untuk segera turun tangan guna melindungi situs bersejarah Kastil Shama'ah di distrik Tyre. Situs bersejarah ini sekarang berfungsi sebagai pos pengamatan di ketinggian dalam zona keamanan Israel yang baru dibentuk, yang membentang sedalam 5 hingga 10 km dan meliputi lebih dari 50 kota termasuk Shama'ah. Rekaman tersebut memperlihatkan kepulan asap yang naik dari rumah-rumah di kota tersebut. Direktorat Jenderal Purbakala Lebanon mengumumkan bahwa mereka telah mengajukan pengaduan mendesak kepada UNESCO meminta organisasi tersebut untuk segera turun tangan guna melindungi situs bersejarah Kastil Shama'ah di distrik Tyre dengan mengutip laporan bahwa pasukan Israel sedang menghancurkan situs tersebut. Militer Israel memperingatkan penduduk sekitar 80 kota di Lebanon Selatan agar tidak kembali ke rumah mereka dengan mengatakan bahwa mereka tetap ditempatkan di posisinya di Lebanon Selatan untuk melawan aktivitas teroris. Hal ini terjadi meskipun gencatan senjata 10 hari antara Israel dan Lebanon mulai berlaku pada hari Jumat lalu, menyusul pembicaraan langsung yang diselenggarakan oleh Washington antara pejabat Lebanon dan Israel. Israel mengatakan pihaknya berencana untuk mendirikan zona keamanan di Lebanon yang membentang dari perbatasan hingga Sungai Litani dan mencakup sekitar 10% wilayah negara tersebut. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, ini memperingatkan bahwa operasi bajak perak dengan kekuatan penuh akan berlanjut di Lebanon Selatan, bahkan selama gencatan senjata. Ia bahkan mengancam Hizbullah akan membayar penuh. הממשלה בנימין נתניהו ואני
הנחינו את צה"ל לפעול בכל העוצמה, מהיבשה וגם מהאוויר, גם במהלך הפסקת האש, כדי להגן על חיילינו בלבנון מפני כל איום. כל מבנה שמאיים על כוחותינו וכל ציר החשוד במטענים חייבים להיות מושמדים באופן מיידי. זוהי מטרתו של מבצע מחרשת הכסף בלבנון, להסיר את הבתים בכפרי המגע, סמוכי הגבול, ששימשו כמוצבי טרור של החיזבאללה לכל דבר, ואיימו על היישובים הישראלים וחיילי צה"ל. הבתים האלה לא יישארו שם. ארגון הטרור חיזבאללה החליט לתקוף את ישראל בשירות אדוניו האיראנים וישלם את מלוא המחיר. תרנו את מקום מנוחתו. מי שמרים יד על ישראל, ידו תיגדע. לא נחזור למציאות של... Bisa Rusia mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Lebanon di tengah perang dengan melawan Israel. Puluhan ton diberangkatkan dari Rusia dan tiba di Beirut. Ya, pemirsa, sebuah pesawat membawa 27 ton bantuan kemanusiaan ke Beirut, Lebanon. Kementerian Situasi Darurat Rusia menyebutkan bahwa bantuan yang dikirim ke Lebanon mencakup pembangkit listrik portable, bahan makanan, tenda, selimut, serta perlengkapan tidur. Selain membawa bantuan, pesawat yang sama ini akan digunakan untuk mengevakuasi warga negara Rusia beserta anggota keluarga mereka dalam penerbangan kembali dari Beirut menuju Moskow. Ya, pemukim Israel menyerang sebuah sekolah khusus laki-laki di kota Al-Mughayir, timur laut Ramallah. Naas akibat serangan, 2 warga Palestina tewas dan 4 lainnya luka-luka. Ya, sambil melantunkan doa, para pelayat memasukkan jenazah korban serangan pemukim Israel ke dalam ambulans. Sementara keluarga dan teman-teman berkumpul untuk mengucapkan selamat tinggal. Sebelumnya, sekolah khusus laki-laki di kota Al-Mughayir, timur laut Ramallah, diserang pemukim Israel yang melepaskan tembakan dari jarak 50 meter. Bulan Sabit Merah Palestina melaporkan 2 orang tewas dalam serangan ini, termasuk seorang anak berusia 13 tahun. 4 lainnya terluka akibat tembakan peluru tajam. Kementerian Luar Negeri Palestina mengecam keras serangan itu dan mendesak tindakan internasional untuk menghentikan pelanggaran tersebut. Ya, sementara itu Perdana Menteri Hongaria Peter Magyar ini tegaskan tidak segan-segan menangkap buronan Mahkamah Pidana Internasional bila mereka berkunjung ke Hongaria. Peter juga menyebut sudah mengingatkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Semmiben zsákba macskát. Ha valaki tagja a Nemzetközi Büntetőbíróságnak, és olyan ember lép hazánk területére, aki körözés alatt áll, akkor őt őrizetbe kell venni. És azt hogy le fogják tartóztatni? Nem kell nekem mindent elmondani telefonon, feltételezze szerintem minden állam és kormányfőről, hogy tisztában van ezekkel a jogszabályokkal. Megválaszoltam a kérdést. Ini akan kembali sesaat lagi.